Ito. Teka kami yung pangkain. Eh, yun, andin na kami, umpisa na namin. Hello. 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 One, three, three. Happy May. Yo. Arm in out bucket pilot. Pressure sensor data. Yo. Ano? Hello. Ah, Hindi na kami, inumpisa na namin eh. Mayroon ng pangkain dyan. 105. sige. Happy May. Anong oras mga papunta sa amin? Pressure sensor Sino? data. Ala pa, baka mamaya. Sabi ko mga hapon to ito eh. Open circuit. Oo. Basta, Tapos yung ano, ano mo namin nga kay Lakay na yung 840. bomba, ang mangyayari, ang nanini Koreano raw, baka raw po pwedeng isupply na lang daw nila yung mga kakailanganing pyesa. ayan. Ako daw. Bali pagbubuksan. Ako daw, okay. Okay daw. Sige. Para masabi lang doon kung ano yung mapapadala ng pyesa. Okay, sige. Sige. Main pump P2 pressure sensor data. Above normal range. Open circuit. Battery. 135 FMI 0. Swing. Pilot pressure sensor data. Above normal range. Open circuit. Main pump P1 pressure sensor data above normal range. Open circuit. 138 FMI 0 ay attachment pilot pressure sensor data. Open circuit. Tapos yan 103 yan open circuit. Napindot uli ang wiper. Yan. Delete natin. Ayan. Yung are you sure? Nakalagay ay are you sure? Yan. Yes natin.
Yan. Ayun. Yan. Delete log. Yun. Check uli natin. Iyo. Oh, napakatamis siya. Pisan. Napakatamis Opo. ng pagkakatira natin. Hmm. Oh, Pisan, no fault na. So, baka nila mag-init yan. Pisan. Baka nila mag-init yan. No fault na Pisan, eh. No fault. Baka nauli na isang litid na naipit eh. No fault na yan, Pisan ha. Yan. Ayan, kita mo na Pisan, no fault eh no. Yeah. No fault. Ikaw lang may phone yan sa mga inang kanin nyo. No fault na yan, Pisan.